Mi Peplum, ang kanyang top, ang ganda, pwede nyo patang ipang mix and match Mi. Premium linen, ang fabric nito, ang ganda. And yung waist nito Mi is fully garterized hanggang 40 waist. Ay, 40 waist, 34 waist, kasyang-kasya. Ayan. Ang ganda nito. And may pocket to me both sides. Pretty black yours. Okay. Yours na, Ma'am Lilian. May pocket to both sides. Me for only, ang mura lang nito. Aning minamay mo, Ma'am Nalin. 399 pesos lang sa aking suot ni. Ang ganda. 389 wholesale. Ang code ko Mi is mine, Tanner, Char, sa aking suot. 399, 389 wholesale. Mine, Tanner, Char. O, Mi Sasha White, sold out. Thank you, Mi. Ayan. Kunin yung suot ko, 399, 389 wholesale pa self-tie na yan, Mi. Ang ganda. Ayan, Tanner, Char, 40 boss, 34 waist, Mi, kasyang-kasya. Ang ganda. Tanner, Char. Ayan, eto Mi, o, baka gusto nyo pa Prada Milano. Ito si Pretty, display ko. Prada Milano, Mi. Baka gusto nyo. Ayan. Oo, Ma'am Nalin, tama. Sasha yon, Sasha. Pero yours na po yun, Ma'am Nalin. Ayan. Ito, another, Prada Milano din to, Mi. O, baka gusto nyo, Mi. Sige, Ma'am Sally. O, meron tayo Tisoy Cedar. 450, 440 wholesale, Tisoy Brown, and Tisoy Maruni. Ayan. Sige po, Jordan. Mi, eto si Pretty, oh. Ang ganda ni Pretty. Ayan, ganyan siya, Mi. Pretty blue and pretty cream. 480, 470 wholesale, 40 boss, and 36 waistline. Ganyan siya, Mi. Sobrang ganda ng tela, ang presko. 480 lang. Ayan, Ma'am Sally, ito si Jordan, Mi. For 530 pesos only, Mi. Ang ganda niya. Ayan siya. Alo. Ayan, hanggang XL free, Mi. Pwedeng-pwede to. Meron siyang denim and cotton poly combination, Mi. 530, 520 wholesale. Meron tayo Jordan Char, Jordan Red, Jordan Zero, Jordan Gray, at saka Jordan Brown. Ayan, 530 pesos only. 520 wholesale. Pili ka naman, Sally. Yes. Pa-flex yung turn na skirt. Ma'am Arlene, si Luna. Sige po, flex natin. Ang ganda niyan, Ma'am Arlene. Oo. Ayan siya, Mi. Si Luna. Eyelet to, Ma'am Arlene, co-ords skirt. Ang blue, ang Naka-double lining na po yan. Naka-double lining. 40 boss and 36 waistline, 720, 710 wholesale, Ma'am Arlene. Luna White. Yung M2 natin, Ma'am Arlene, Luna Army. Other colors. Ayan. Pili ka, Ma'am Arlene. Luna Blue. Luna Cream. Luna Black. And Luna Blush. Naka-double lining na yan ni 40 boss and 36 waistline. Pretty cream yon. Yours na. Yours na, Mi. Ayan. Mi, eto, kunin nyo na. One minor na lang po. Ang ganda yung ating pa-polo dress na RL inspired. Ganda nito, Mi. 40 ng 42 boss, kasyang-kasya. Ang ganda. 520 lang, 510 wholesale, mine. Axel White dito. Kunin nyo na yan. Mine, Maganda. Axel White, one minor na lang. Ayan siya, Mi, pa-stripes. Yes. Axel White. O, may kay Pretty, konti na lang. 480. Pretty cream. And pretty blue. Eto, ang ganda ni Pretty. Mga Mi, 480 lang. 470 wholesale. Kunin nyo na yung suot ni Ang Boss pretty na. Wow. Kunin nyo na suot ko, 399 pesos lang. Ang ganda, self-tie na po. Ayan, 40 boss, 34 waist, kasyang-kasya. Papeplum na yan, Mi. Ang ganda. Premium linen, ang fabric nito. Isang kulay lang to, Mi. Ganda nyo. Mine Tanner Char, Mi. Mine Tanner Char, co-ords mats na yan. 399. Cream po Cream. yun. Yours na. Yours na po. 399, 389 wholesale. Mine Tanner Char ako, Mi. Ayan. O, pretty blue na yan. Kunin nyo na to, pretty Bilang ba blue. to, Swam? Mine pretty blue. One minor, Mi. O, Mi, ang ganda ng blue. Ang ganda sa mata ni blue. Ayun, o.
Oh, 'di ba? Ang ganda niyan. Tinatali yan dito, may tas yung mga buttons niya, kokit. Naka-attach lang yan. Jordan sa Axel White, ano size? Ma'am Lorna, small to XL frame. Small to XL frame, Ma'am Lorna, ang mura ni Axel natin, RL inspired na po yan. Isa lang yon, Ma'am Lorna. Ayan, cloud gray, Ma'am Arlene meron, cloud gray. Kunin mo na, cloud gray, yung knitted na top. yung stripes. Opo. Okay, okay pa mo. Pretty Blue Me, kunin nyo na to para Ang ganda mapalitan yan, ko na. Malamig sa mata. Oo, isa na lang to. 480, 470 wholesale. Ma'am Arlene, cloud gray. Kunin mo. Cloud gray. Yung M5 natin si Yael, ang mura ni Yael, 640, 630 wholesale. Mami, ang ganda nito. RL inspired din siya. 40 boss and 36 waistline po. Papolka na to. Yael cream and Yael choco. Mami, ang Yung ganda nasa niya, manikin. Yael. Oo. Ayan siya, papolka. Ganda ng cut ng kanyang sleeve. Oo. RL inspired. 40 boss and 36 Alam mo pa sa akin. waistline. Na-receive ko na yung na-order ko na Rona Terso. Ang ganda! Ayan. Thank you so much, Ma'am Arlene. Na-receive ko na yung na-order ko na Rona Terno skirt. Ang ganda niya. Thank you, Mi. Ayan. Magmay na kayo, Mi, lahat ng mga items natin. Sobrang mura lang and sobrang gaganda lahat. All items natin is BKK po. Mga premium yan, mga Mi. Mag-request kayo kung ano mga gusto nyo. Wow. Oh, may ato si Antonio. Oh, ang ganda rin nito. Parang si si Luis. Yung kanyang top po, may patali siya. Then, V-neck. Ayan. 40 boss, 36 waistline. Mga may isa na lang yan. Premium linen po. Mine Antonio cream. 430 pesos. Kunin nyo na. Gray na lang natira sa... Oo, Ma'am Arlene. Kunin mo na yon. Cloud Ganda gray. nun. Oo, Ma'am Arlene. Ganda nun, knitted. Premium knitted. O, next tayo. Kunin mo na. Ang mura lang nito. Ayan, pa-halter po. Ay, meron siyang mga dito, may pa-lace. Ang ganda pati dito. Sa ibaba ng kanyang ng kanyang top. Ayan, hindi lang plain, Mi. Ayan, kasi meron siyang pa-lace dito. Parang pa-eyelet na yung dito niya, Mi. Ang ganda. Ayan, 40 boss, kasyang-kasya sa aking suot. Wasted